बंधु बड़चणार सामग्रिक उन्नति करने निरंतर गला वर्ष धरी लोकों सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी नेतृत्व जो काम से विकासमूलक काम विश्वास प्रकट कर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व एवं राज्य सभापति मनमोहन सामंत नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने आम जो संकल्प नहीं से आज समस्ते विश्वास प्रकट करी संपृक्ति देते मु आशा रखी आज चेयरमैन भाइस चेयरमैन एवं 2 जिला परिषद नेतृत्व में 22 पंचायतराज प्रतिनिधि एवं पाखापाखि शताधिक पूर्व नायब सरपंच सभापति दलर आगुआ छामुआ कार्यकर्ता एवं वार्ड स्तर नेतृत्व बहु संख्यक नेतृत्व आसिक जोगदे आप देखते हजार हजार कार्यकर्ता आज आसी जोगदे समस्ते अतीत अण कांग्रेस बात को सुदृढ़ करने से लड़ाई करुले बर्तमान से जो विजु जनता दल चली से अण कांग्रेस बाद जो मैंने विश्वास रखी से विश्वास विजु जनता दल भांगी कांग्रेस नेतृत्व को थोपी से मैंने मूल विचार रे जो लड़ाई करुले से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पाखर आशा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पाखर पाइबापी ही से विश्वास रखिंट निरंतर वर्ष कर देखुं आम निरंतर से दिगरे आम गति करुचु आसंता दिन में एक विकसित बड़चना गठन आम समस्ते एकाठी समस्ते गोटे रजुरे निश्चित भाव में एकाठी काम करूँ आप देखिए राज्य में श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने बड़चना विकासमूलक काम आगू जा सर बड़ कथा बड़ थी गोटे समय बड़चना विजु जनता दलर 24 रे आपण बाजीमात कले धीरे धीरे गोटे गोटे ब्लॉक वर्तमान पंचायत दखल कर कौन शंख भुषुड़ी नहीं देखु जितेबले नीति एवं नैतिकतार दल निजको दूरे अनीति एवं अन्याय अनीति केवल प्रिया प्रीति मातिब से लोक मैंने साधारण लोक मान विश्वास तुटीज एवं जो नेतृत्व नीति को लेकर चली जो नेतृत्व माने साधारण लोकंर उन्नति करने चेष्टा करुले सामग्रिक भाव में जिलार उन्नति सहित बड़चणार विकास करने को चाहते से नेतृत्व पाखर आशा रखुना कारण से ठीक ना ठीक काम करूना से भिन्न एक ढंग से काम करने आरंभ कर जो थे कि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति मानकर उन्नति छड़ा सामग्रिक उन्नति होना तेणु ये कथा को लेकर आपण मैंने देखिए पूरा जिले में ये खाली आम माने बड़चना नुहे आप आसंता दिन देखिए पूरा जिला भारतीय जनता पार्टी दखल करिवो एवं जाजपुर जिला भारतीय जनता पार्टी गोटे सशक्त गड़ होगी बाहर एक आप निश्चित देखिए प्रथम धर्मशाला तापर बड़चना गोटे पर गोटे ब्लॉक पंचायत दखल होची भारतीय जनता पार्टी पूरा जाजपुर को दखल कर दो मु तो कहली आप आसंता दिन में देखिए पूरा भारतीय जनता पार्टी 1600 रु अधिक बूथ रे निश्चित भाव में तार दबदबा जारी रखिबो एवं जिला परिषद 3स्तरीय पंचायत निर्वाचन में पंचायत टू आरंभ कर जिला परिषद सबू निर्वाचन में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सफलता पाइब लीडर अमर शतपथी कहते गड़ रक्षा करें विजय तेणु से पलि गोटे निर्दिष्ट दल को नहीं देखु समस्ते जो मैंने काम कर भी अतीत प्राय कांग्रेस विरुद्ध में आम लड़ाई आरंभ करूँ अण कांग्रेस बाद विश्वास करूँ आम समस्ते परस्पर अतीत काम भी करूँ तेणु ये एकाठी काम कर सहज एवं सरल अनुभूति आम समस्ते नहीं काम कर विश्वास आसी मोर तो पूरा विश्वास मो भाई मैंने अतीत में सहित काम करी से मो सहित काम करते आम पुणी आम घर में एकाठी अण कांग्रेस बाद जो विश्वास रखी भारतीय जनता पार्टी ही केवल संभव कर विश्वास आसी आम समस्ते सांग ही काम करवा आसंता दिन में देखिए पूरा बड़चणार 43 पंचायत रे आप निर्वाचन आसू आप देखिए जो मैंने क्या बा रही जाइछन्ति भी आम आसंता दिन में समस्त सांगे नबू एवं एक बृहत संगठन परिकल्पना नहीं भारतीय जनता पार्टी काय को बढ़ेबू एवं विकासमूलक काम आम कौन प्रकार द्विधा रखुना भाई मानक नहीं सांगे काम करने निमंत्रण आपण जरिया करुच्ची जो मैंने रही जाइछन्ति आसंतु भारतीय जनता पार्टी सहित मिसी काम करूँ एक विकसित बड़चना गठन में विश्वास रखु बीजेपी पंचायत निर्वाचन में क्लीन स्वीप कर 100% आज लिखिक रखु कथा हवा आज्ञा आप बीजेडी छाड़ी लोक मैंने बीजेपी सामिल है अण कांग्रेस विजन कौन तो अण बीजेडी कहीपर
ଅତୀତରେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ଚଣା ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜନୀତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଗଲାଥର କାମ ବି କରିଥିଲୁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଗଲାଥର ରହିଯାଇଥିଲୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିଲି ଏଥର ତ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଆମେ ପୁଣି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏକ ବୃହତ ସଂଗଠନ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଏକ ବିକଶିତ ବର୍ଚ୍ଚନା ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଚ୍ଚଣା ବିଧାନସଭା ବର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 22 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମ ଅନ୍ତରର ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମେ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ବର୍ଚ୍ଚଣାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଦେଖାଯାଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ପରେ ବଡ଼ଚଣା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧରାଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳ ଏବଂ କାମରେ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବିକାଶ ଆଉ ବିକାଶ କାମରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏ ଦଳ ଯେଭଳି ସରକାର କାମ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କଥା କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ କାରଣ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ବା ଯେମିତିକି ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ ଏଥିରେ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା କାହାର ନାହିଁ ସାରା ଦେଶରେ ନାହିଁ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ ଜିତିବ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭେଟିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମର ମଧ୍ୟ ମାନବିକତାର କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଜେପିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକରି ଚଳିବୁ ଆମ ବର୍ଚ୍ଚଣା ବିକଶିତ ଗଢ଼ିବୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ ବର୍ଚ୍ଚଣା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆଜି ଗୋଟା ଖୁସିର ଦିନ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଯେ ଏମିତି ଏକ ଧାରାରେ କାମ କରିବୁ ଏକ ହେଇ ମିଶିବୁ ବର୍ଚ୍ଚଣାକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ ବିକଶିତ ବର୍ଚ୍ଚଣା ଗଢ଼ିବୁ ଆଦର୍ଶ ବର୍ଚ୍ଚଣା ଗଢ଼ିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଥାସି ଦେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଜି ଏଠି ବିଜେଡ଼ିରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉନଥିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭାଇ ଭାଇ କାମ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଆମର ବିକାଶ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହଁ ହେଇଥିଲା ଅମର ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଧରିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ବର୍ଚ୍ଚଣା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ବିକଶିତ ହେବ ଆଦର୍ଶ ବର୍ଚ୍ଚଣା କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିକିରି ଆଗକୁ ନେବୁ।